Well, hello to everybody. Uh, this time I won't speak in English. She will translate. Someday I will try to explain everything in English. But, well, we start to translate. Yeah. Bueno. No sé si ayer no vinieron todos, ¿no? I don't know if all of you were yesterday or some of you. No. How many of you were yesterday? Okay. Esos son los que tenías ayer. Y los que están ahora, So, from ¿saben all- algo de lo que vamos a hacer? So all the other ones that were not yesterday, do you know anything about what he does or what he? No. Ah, Okay. bueno, Okay. empiezo de cero. So he starts from zero then, to give a little bit of background at least. Una pequeña introducción. Like a small introduction. Bueno, mi nombre es Matías, My name is soy Matías. de Venado Tuerto, Argentina, And I'm from Venado Tuerto in Argentina. y tengo 26 años, I'm 26. y desde los 3 años Since I was 3, empecé a tener contacto con otras entidades en otros planos, I started to have contact with entities from other planes que me estaban explicando cómo funcionaba la vida en la Tierra, that they were explaining to me how life on Earth was working a través de juegos o charlas. through games or chatting, talking, playing. También me ayudaban a hacer los exámenes. It would also help me doing my exams in school. Y me empezaron a preparar para lo que tenía que hacer en la vida, que todavía no sabía qué era. And they started to prepare me to what was my mission to do in life, because at that time I still didn't know what was it. Ellos me decían que a partir de 2012 They tenía would que hablarle a tell me- mucha gente en el mundo. They would tell me that from 2012 on, I would have to speak to a lot of people in the world. Y yo en ese momento no sabía ni hablar bien. But at that point, I wasn't even able to talk very well. Entonces me empezaron a preparar, pero no sabía cómo iba a lograr eso. So they started to prepare me, but I had no idea how I was going to be able to do that. En casa mi madre era la única que me apoyaba porque no era la única que entendía. At home, my mom was the only one that would support me because she was the only one that would understand me. Pero con el tiempo, cuando tuve 11, 12 años, But then when I was already 11 or 12, tuvimos que buscar otro tipo de ayuda. we need to find other kind of help. Porque esos mismos seres que me apoyaban de niño Because those same beings that were supporting me when I was a kid, me dijeron que iban a desaparecer they told me that we're going to be gone, they were going to disappear. porque iba a empezar a recordar Because I was going to start to remember. y que cuando recordase tenía que utilizar todo lo que ellos me habían enseñado. And then once I would remember, I would have to use all the things that they taught me. Entonces a los 11, 12 años empecé a tener dolores de cabeza muy grandes So when I was 11 or 12, I started to have very bad headaches. y empecé a recordar todo lo que había hecho antes de nacer, And I started to remember all the things I used to do before being born. hasta mis 17 años más o menos. That went on until I was 17. En todo ese periodo, que fue bastante difícil, So throughout all that period, which was very hard, very difficult for me, tratamos de buscar gente que me ayudase a entender de que no era ni autista ni esquizofrénico. we tried to find those people that let me understand that I wasn't autistic and I wasn't schizophrenic, Que yo creía que era eso. because that's what I thought I was. Entonces aparecieron algunas personas cuando tenía 12 años So some people showed up when I was 12 que empezaron a escuchar lo que yo les contaba. that they would listen to my stories. Y cuando les contaba todo esto, ellos empezaron a decirme que les estaba ayudando a entender todo lo que habían leído en su vida. So as it happened that while I was telling them these stories, they told me that helped them to understand all the things that they've been reading all their life. Entonces con el tiempo empecé a encontrar otras personas que también se acordaban de lo mismo que yo. So Chicos, then I niños. started to find other kids that would remember the same things that I was remembering. Pero todos me decían que
antes de nacer me habían elegido a mí como su portavoz. And they all told me that before they were born, they chose me as the speaker, the voice, their voice. Y todavía no sabía ni siquiera cómo hablar. But I still didn't even know how to talk. Pero me decían que era el único que toleraba a los humanos. But they told me, you are the only one that can tolerate human beings. Un poquito. A little bit. Entonces, con el tiempo, So when time went by, empecé a relacionarme más con las personas. I started to get closer to people. Y mis amigos y otras personas empezaron a preguntarme cada vez más cosas de lo que me acordaba. And my friends and other people started to ask me more and more about the things that I would remember. Y eso me ayudaba mucho porque la información que yo tenía no estaba en mi cabeza, estaba alrededor. And that would help me a lot because the information that I had, it wasn't in my head, it was around me. Entonces cada vez que alguien me preguntaba algo, venía la información. So when someone would ask something, information would come to me. La mayoría del tiempo tenía la cabeza vacía, por suerte, Most of the time my head was empty, luckily, pensando en nada, thinking absolutamente. about nothing. Eso me ayudó bastante. And that really helped me. Y de repente unas personas me invitaron a hacer un taller con ellas. And then some people invited me to do a workshop with them. Y las personas que estaban en el taller me invitaron a hacer otros y otros. And those people that were in the workshop invited me to go to another one. Y cuando se dio de esa manera, empecé a hacer mi propio taller, So then when things started to happen that way, and then I started to do my own workshop, en el que intentaba explicar todo lo que me acordaba. and I used these workshops to try to explain all the things that I remember. Pero eran tantas cosas But there were so many things que no sabía cómo ubicarlas. that I didn't know how to organize them. Entonces, me acordé en un momento de una vida hace 10.000 años And all of a sudden I remember about this one lifetime, Que fue 10,000 realmente- years ago, that was really la que me mantuvo vivo, the one that kept me alive. por la esperanza de encontrar a las personas con las que había vivido en ese momento. Because I had the hope to meet again those people that I met when I lived in that one lifetime 10,000 years ago. Y en esa vida, a todo lo que yo ahora quería explicar le llamaban el Atertumti. And in that lifetime, all the things that I wanted to explain now, they call it the Atertunti. Y el Atertumti tenía como objetivo ayudar a comprender a las personas cómo había que traer el cielo a la tierra. And the Atertunti had the goal to let people understand how to bring heaven to earth. Las herramientas que habíamos creado en el inicio del universo para poder convertir el planeta en luz. The tools that we've created at the beginning of the universe to turn the planet into light. Y ese objetivo le llamaban el propósito de la humanidad. And that objective, that goal, they call it the purpose of humanity. Nosotros ahora en esta época, en la época Piscis Acuario, In this time now, in the time of Pisces, Aquarius, hemos empezado a trabajar con el individuo. we've Mucho started más que to antes. work with the individual. Entonces buscamos siempre las respuestas en el individuo, el propósito individual. So we're always trying to look for the answers in the individual purpose. Pero esa misma búsqueda del propósito individual But that same search of the individual purpose nos ha hecho pisar los propósitos de los otros, made us step on others people's purpose. lo cual infló nuestro ego. And that inflated our ego. El ego no es malo, The ego is not bad. el ego nos mantiene en nuestro centro. That keeps us in our center. El problema es cuando nos movemos del centro The problem is we move out of the e center. invadimos el ego del otro. So then we kind of step into others people's egos. Eso es egoísmo. And that's egoism. Cuando sucede esto en la historia de la humanidad, When this happened in humanity's story, perdemos el sentido de que en realidad tenemos todos juntos un propósito. then we lose this the meaning that we all together have a purpose. We De que forget la especie humana tiene un that, propósito. that human species has a purpose. Y ese propósito puede
disgregarse en varios propósitos. And therefore, this purpose can be like divided in many different purposes. Pero nosotros siempre nos centramos en uno muy egoísta. But we are always center or focus in one that is very egotistic. Y creemos que todo lo que venimos a hacer acá es por la humanidad. And we always believe that all the things that we come to do here is for humanity. En el Atertumti, In the Atertunti, en la antigüedad, se sabía muy bien que cada individuo y cada propósito individual it was very well known that each individual and each individual purpose componía el propósito general de la especie, was a piece, like a part of the general purpose of the species, que colaboraba con el propósito de toda la Tierra y la galaxia. and that it would cooperate with the purpose of the whole Earth and the galaxy as well. Y al perder el gran propósito, So when the big goal, the big purpose was lost, perdimos también el propio. we also lost our own. Entonces empezamos a buscar herramientas de cómo sobrevivir a eso. So then we started to try to find tools how we're going to survive. Y empezamos a preguntarnos después de mucho tiempo And we started to ask ourselves after a long time, de dónde venimos, where are we coming from? quiénes Who somos are we? y a dónde vamos. And where are we going? Ya sabíamos todo eso, But we used to know all these questions, all these answers, pero las olvidamos. but we forgot. Entonces, desde hace mucho tiempo, So since a long time ago, la humanidad empezó a plasmar en la Tierra herramientas para poder recordar. so humanity preguntas. started to kind of manifest like tools to be able to remember. La primera fue la alquimia, And that was the first one was alchemy. y la alquimia después se transformó en fe, Alchemy was was transformed into faith, y la fe en religión, and the faith into religion. que era cultura, That was culture, y que después generó la ciencia and that generated science y el sistema social. and the social systems. Y todo lo que tenemos a nuestro alrededor hoy es el resultado de las herramientas para And all- encontrar esas respuestas. And all the things that we have around us today in our environment is the result of the search for those tools. Pero estábamos tan perdidos que creíamos que solo a través de eso íbamos a encontrar las respuestas. We were so lost that we thought that only through those tools we were going to find the answers. Pero en realidad todas esas herramientas son para aplicar la respuesta. But actually, all those tools are made to apply the answer, not to find the answer, to En el- reach the answer, what we want. En el origen del universo, todo lo que existe viene del mismo punto, In the origin of the universe, everything that exists comes from one point. lo que significa que cada uno de ustedes tienen una partecita de la gran verdad And that means that each one of you have a little piece of that big truth. y nadie tiene la verdad, Nobody has the truth porque todos tienen una partecita. because everybody has one little piece. Entonces no hay nadie que mienta, So then nobody's lying porque la mentira no existe. because lie doesn't exist. Solo existe la distorsión de la verdad, It only exists the distortion of truth. porque si alguien dice una mentira Because if someone tells a lie, es porque está basada en una verdad, it's because it's based on a truth que es la existencia. that is existence. Entonces todo lo que hemos escuchado en la historia, So all the things that we've heard about our history, nadie nos ha mentido en realidad. it's not that nobody lied to us. Simplemente no sabían cómo decir la verdad. The only thing that happened is that they didn't know how to tell the truth. Y eso es porque estábamos acostumbrados a escucharla de afuera, And that's because we were used to listen it from the outside, cuando en realidad estaba dentro. when actually it was inside. Lo que sucedió es que hace 10.000 años que nos desconectamos del propósito. What happened is that 10,000 years ago, we disconnect from the purpose. Y había muy poquitas personas que And there estaban were- conectadas con el propósito. There were very few people that were still connected with the purpose. La imagen que yo hago es como si hubiese una caja I have this image that is like a box, muy oscura dentro and it's very dark inside. y habría 3 o 4 agujeros nada And there más. were maybe like 2 or 3 pinholes, Y un rayito de luz entra a un punto de la caja. and a ray of light would enter into the box. Y ahí había una persona. And there, inside that box, there was someone, Y esa persona veía la luz. and that person would see the light. Y todos los que estaban alrededor decían, "Ah, él sabe."
And everybody around would say, oh, he knows. Entonces todos lo seguían a él, And everybody would follow him. maestro, profeta. A prophet, a master. Pero de repente, hace un poco tiempo, But not so long ago, a alguien se le ocurrió abrir un poquito la caja someone decided to open the box a little bit. y empezó a ver más luz. And it started to be so a lot more Y de repente light. todos se dieron cuenta de que había luz por todos lados. And then everybody started to realize that there was light all over. Y que esos rayitos ya no brillaban tanto, And those little rays wouldn't like be so bright pero porque todos empezábamos a brillar. because we were all like started to be bright. Y es algo que ya habíamos hecho hace tanto tiempo que nos olvidamos And this is something that we had done so long ago that we forgot de que realmente podíamos hacerlo nosotros. that we were able to do it ourselves. Entonces, esos pequeños rayitos de luz no So- nos mentían. So those little rays of light, they were not lying to us. Hacían lo posible porque nosotros entendamos esa luz. They were just trying to they were just trying for us to understand the light. No sé si les habrá pasado a ustedes que a veces saben lo que hay dentro, I don't know if it happens to you sometimes you know what is inside you, pero cuando quieren explicarlo, but when you try to speak it or no se les explain entiende it, nada. nobody understands like anything. Y uno dice, bueno, no importa, ya está. And they say, okay, it's okay. Like, Y eso mismo le ha pasado a nuestros sistemas, a la religión. and that's the same thing that happened to our systems, like religion. La religión solo heredó una confusión antigua Religion just inherited an old confusion y trató de mantenerla para que más o menos nos acordemos todos. and tried to keep it going so we could remember something. La religión no es mala, But religion is not bad. ayudó a muchos a poder mantener la luz en la tierra, It helped a lot of people to actually keep the light on earth, a tener fe. to have faith. Pero cuando encontramos la fe, But when we found the faith, nos damos cuenta de que trascendemos la religión. we realized that we transcend the religion. Y los que se acostumbraron a decirnos qué hacer, And those that were used to tell us what to do, no están muy de acuerdo. they don't agree with this too much. Entonces, el Atertumti So the Atartunti lo que intentaba hacer era recordarnos de dónde veníamos was trying to remind us where we were coming from. y tras miles y miles de años volver a retomar las tareas que habíamos empezado en la tierra. And after thousands and thousands of years to try to to start say it again. Volver a las tareas que hicimos en- Volver a recuperar las Or tareas to recover the things that we used to do in ancient times. para cumplir nuestro propósito So humanitario. we fulfill our purpose as humanity. El Atertumti nació en la época de Atlántida So the Atartunti was born in the time of Atlantis. y la Atlántida fue una de las mejores humanidades jamás creadas en la tierra. And Atlantis was one of the best humanities that was created in the earth. Hay gente que se acuerda cosas malas de la Atlántida, Some people remember bad things about Atlantis, seguro que eran lemurianos. like those probably they were Lemurian. Ambas eran muy buenas. They were both civilizations, Atlantis and Lemurians, very good. El único problema y la diferencia que hubo entre Lemuria y Atlántida The only problem and difference that was between Lemuria and Atlantis, es que cuando el tiempo en la Tierra empezó a cambiar, Atlanta, you said in English, sorry, is that when Earth started to change, the planet started to go through changes, Lemuria aceptó el cambio y se Lem- fue. Lemuria accepted the change and they left. Y Atlántida no aceptó el cambio. And Atlanta se quiso quedar. Atlantis didn't accept the changes and they wanted to stay. Y ahí la cagaron. And they screw it up. ¿Qué es más o menos lo que estamos haciendo nosotros hoy? And that's more or less what we're doing now. Nosotros, Same thing. el mundo está cambiando, The world is changing, pero nosotros no queremos cambiar. but we don't want to change. Y por eso nos están pasando las mismas cosas que Atlántida. And that's why the same things that happened then to Atlantis are happening to us. Todo el mundo se acuerda de que en la época de Atlántida vino una ola y tapó todo el mundo. Everybody remember that in the Atlantis time, a big wave came and like covered everything. Pero no fue así. But it wasn't like that. Eso pasó al final. That happened at the very end. Atlántida empezó a tener un fracaso cultural. Atlantis started to have a cultural failure.
empezaron a pelearse entre sí porque no reconocían el propósito en el nuevo tiempo. They start to fight among each other because they were not accepting the purpose that they have of the new time. Entonces se dividió el país. So then the countries were divided. The country was divided. Y cuando se dividió, la economía cayó. And when it divided, the economy fell. Y los reinos fracasaron. And the kingdoms fell. Y el pueblo empezó a rebelarse contra el reino. And the people start to ¿Cómo se dice rebelarse? to like revolt Revolt. against the authority. La educación desapareció Education disappeared y Atlántida desapareció. and Atlantis disappeared. Entonces los barcos empezaron a migrar a nuevos lugares. So those ships started to migrate to new places, El río Nilo, to Nile River, Yucatán, Yucatan, Irlanda, Ireland, Islandia, Iceland, Medio Oriente. Middle East. Y empezaron a trazar un mapa en la tierra And they started to draw a map para On the recordarnos a todos en el futuro de no volver a hacer lo mismo que en Atlántida. so to remind us, to us in the future, that we shouldn't do the same thing that happened in Atlantis. De respetar los ciclos de la vida. That we need to honor the cycles of life. De así como una persona tiene infancia, adolescencia, adulto y vejez, The same way that a person has a childhood, a teenage time, an adult life, and then an old age, también una civilización lo tiene. also a civilization has these cycles, these Y cuando se stages. llega a la vejez, So when you're in the when you're an elder, hay que dejar el paso a los jóvenes. you need to let the young people to come to the front, El viejo muere, and the old person is going to die. se transforma en algo nuevo. It's going to be transformed in something new. Como Atlántida no quiso hacer eso, As Atlantis didn't want to do that, empezó a haber grandes batallas y guerras en la humanidad. the big wars and battles started in humanity. Pero a la vez, los sabios But the wise men, empezaron a trazar el plan del Atertumti en la tierra. they started to design this plan of Atertunti in the earth. Atertumti, en una lengua muy antigua de esa época, Atertunti is a very ancient language of that time que significa el cielo en la tierra, that means heaven on earth. que trataba de mantener el propósito de anclar las estrellas y el sol en la materia. That they were trying to keep the purpose of anchoring the stars and the sun on the earth, Porque todos sabíamos because we would all know que veníamos de ahí that we were coming from there, y que la única manera de volver ahí and the only way to go back there era irradiar esa luz en este mundo, was to radiate that light in this world, pero con este mundo. but with this world. Entonces empezaron a traer todas las herramientas de esos otros mundos a la tierra So they started to bring all the tools from those worlds to the earth, y empezaron a ver cómo la tierra les hablaba and they started to see how the earth would talk to them, y les decía dónde había que poner esas herramientas. and the earth would tell them where do they have to put these tools on the planet. Y ahí empezaron a construir los templos, And they las started to build pirámides, temples, they started to build pyramids. que eran las grandes computadoras de ese momento. Those were like the big computers of the time. Conectaban la energía de la tierra, la energía del cielo y la irradiaban a su alrededor. They would connect the energy of the earth with the energy of of heaven, and they would radiate all around. El problema es que cuando nos desconectamos del centro de la galaxia, The problem was when we got disconnected from the center of the galaxy, el sistema operativo del planeta quedó viejo. the system, like the motherboard of the operation system of the planet was Quedó retrasado, como it was viejo. like, yeah, it was old. It wasn't updated. Entonces empezamos a creer que las pirámides eran para honrar a Dios. So then we started to believe that pyramids were to like pray to God. Nos olvidamos del propósito de la construcción en el planeta. We forgot what was the purpose sociedad. of building in the planet and what was society for.
Y empezamos a creer que nuestro propósito era la supervivencia. And we started to believe that our purpose was just to survive. Y así mantuvimos nuestras creencias. Construimos países And then that's how we started to build countries para separarnos de los otros to países. separate from other countries. Cuando en realidad los países When actually the countries, muestran la personalidad de esa tierra. they're just like showing what's the personality of that particular region. Y si podemos entender esa personalidad de esa tierra, And if we can understand the personality of that part of the earth, nos vamos a dar cuenta de que cada país cumple un rol junto al otro. we are going to understand that each country has a role that is related with the other ones. Es como cada uno de nosotros, una persona. Is Somos the- diferentes, pero nos ayudamos. It's the same as us, like each person is different, but we help each other. Pero en el periodo de la oscuridad, But in the todos nos time, peleamos. in the time of darkness, we all fight each other. Entonces, se nos dijo a algunos seres en aquel momento, hace 12.000 años, So we were told, to some of these beings, we were told que en los ciclos de la galaxia that in these cycles of the galaxy, íbamos a tener que volver en los momentos del renacer. we were going to have to come back on those times of rebirth. En ese momento, para hablar de algo personal, que nunca lo hago, At that moment, and I'm going to speak about something personal, which I usually don't do. yo pertenecía a lo que sería un feudo. I belong to what would be something like a ¿Cómo se dice feudo? like feudal times, Como en la Edad Media. like in the Middle Ages. Bueno, y teníamos la responsabilidad de hacer que esa información permanezca anclada en la Tierra. And we had the responsibility to make this information like anchor on Earth, so it stays on Earth. Nuestra civilización, llamada Gaibiti, Our civilization was called Gaibiti. estaba en jaque por otra región de África. We were ¿Cómo se dice jaque? like Jake made from the chess, with another civilization of Africa. challenge. Yeah, challenging, yeah. It Con was otras- challenged by another country of Africa. Y teníamos que hacer lo posible porque esa información permanezca en la Tierra. And we really need to make this information, keep it on Earth. Entonces muchos, después de mi generación, So many after my generation, guardaron códigos de esa información en Etiopía y debajo de la Gran Esfinge. they kept codes of this information in Ethiopia and under the Sphinx in the Egypt. También en México, Also in Mexico en Tiwanaku and Tiahuanaco, y en otros that's lugares Peru, de Asia. and other places in Asia as well. Y esa información And that la information, habíamos puesto ahí para que la podamos redecodificar we put it there so then we can encode it. y que los mismos volvamos a encontrarnos en el futuro, And that we could like meet again in the future, en el momento del amanecer. in the moment of the dawn. Entonces nos fuimos a otros sistemas, íbamos, So volvíamos, we went to other systems and then we came back. hasta que alguien dijo, está por amanecer en la Tierra. And then someone said, dawn is coming on Earth. Y nos empezaron a llamar. And we were called. Y nos empezaron a llamar en un tiempo en que la Tierra estaba en un gran cambio. And we were called at a time that Earth was going through a big transformation. Y eso nos íbamos a dar cuenta porque la Tierra vibraba en índigo. And we were going to know about this because the vibration of the Earth was going to be indigo. La Tierra entera estaba cambiando la frecuencia de su comprensión de la realidad. The whole planet was changing the vibration of its own understanding about reality. Entonces, nosotros entramos al planeta a So, partir de los 80s, so more or less in the 80s, we started to come into the planet, rompiendo toda estructura antigua, to breaking all kind of like old structures, pero recuperando la antiquísima, but recovering the very ancient one, porque es un ciclo. because it's a cycle. Y estamos casi con un pie en el mismo punto que la Atlántida desapareció. And we're almost putting our foot on the same point when Atlantis disappeared. Entonces, tenemos que saber
qué hacer So we para que need no to nos know pase lo what to mismo. do so we don't do the same thing. Y como yo, como muchos otros, nacimos en la época de Leo, que fue después de Atlántida, And as I was born like in the time of Leo, which was after Atlantis, like many others too, podemos más o menos saber qué es lo que viene. we know more or less what's coming. Entonces, nos enviaron ahora para que recordemos. So we were sent now so we can remember. Pero también nos enviaron algunos, como dije ayer, de los seres más aburridos del universo. But also they sound like, as I said yesterday, we were some of the beings that were more boring in the universe. Los bibliotecarios. We were the librarians. Librarians and scribes. Nosotros registrábamos la información universal We were the ones that were registering all the information of the universe, para que podamos unir los puntos de la realidad. so we could like join those points in the reality, Como marcar un eje dentro del cual todos más o menos nos movemos. like the marking, like an axis where we would all kind of like move around that axis. Lo que hagan ahí es problema suyo. So whatever you want to do there is your problem. Nosotros entonces llegamos acá So there we came here, y algunos como yo and some people like me, like tenemos la myself, tarea de recordar la vía o el propósito por el cual vinimos al planeta. we have the task of remembering the path, the way by which we came to the planet Como especie, as a species, no individual. not individual. Eso es problema de ustedes. That's each one's problem. Entonces, lo que empecé a hacer con el Ater Tumti, So what I started to do with the Atar cuando lo empecé a explicar en el 2009, when in 2009 I started to talk about this, era tratar de recordar las bases del universo is to try to remember the basis of the universe, para poder entender dónde estamos hoy, to try to understand where are we standing now, cómo llegamos hasta acá hoy how did we got here, y qué tenemos que hacer para and what do we have el to nuevo do tiempo. for the new time. Ayer más o menos hablé de cómo llegamos hasta acá. Yesterday I talked of how do we got here. Estuve 1 hora y media hablando de eso. It was an hour and a half that I spent talking about that. Pero voy a intentar resumir algunas cositas para que los que no escucharon I'm going to try to summarize something so those who were not yet there yesterday can catch up. sepan a dónde apuntamos con lo que vamos a hablar ahora. And so they know what direction are we going to, what we're going to talk today. Sí, porque es mucho. Yo en But el it's 2009 a lot. solía estar 2 días explicando In esto. 2009, I used to be 2 days explaining all this Ahora voy a hacerlo en information. 15 minutos. Now I'm going to do it in 15 minutes. And Cool. Voy a ver si puedo dibujar. Para saber todo lo que estamos haciendo acá y cómo lo vamos a co-crear, in order to know all the things that we are doing here and how we're going to co-create, primero tenemos que saber bases fundamentales del universo. we need to know some basic things from the universe. Que estemos donde estemos, That wherever we are, son así. they are like this. They are laws En este universo. in this universe. Ayer explicaba que hay más universos Yesterday I explained that there are other universes, que funcionan de otra manera, that they work in a different way, pero nosotros elegimos esta. but we choose this one. Si a alguien le gusta, If someone doesn't like it, hay otros. there Pero- are some other ones there. Pero ya están acá embarrados hasta el cuello. But now they're here up to the neck, so Nosotros lo creamos, así que no nos quejemos. we created it, so we shouldn't complain about it. ¿Ah? Yeah, sure. Nosotros nacemos todos de un mismo punto, we all are born from the same point que llamamos conciencia. that we call consciousness. Pero esa conciencia no es la que nosotros hoy estamos hablando. But that consciousness is not the same consciousness that we are talking about today. Como por ejemplo el nombre de la exposición, Conscious Life. Like, for example, the name of this expo, which is Conscious Life. Eso es darse cuenta de lo que tenemos que hacer, de lo que somos. That means to realize what do we have to do, what are we.
Pero la conciencia del what we are. universo But ya the sabe. consciousness of the universe already knows. Es como haber incorporado todo el subconsciente, inconsciente y consciente. It's like if we integrated everything, the unconscious, the subconscious, everything is integrated. Cuando hablamos de conciencia en la Tierra, hablamos del 5%. When en we talk realidad. about consciousness on Earth, we only talk about the 5%. Pero en realidad, este punto But in reality, this point, de conciencia tiene todo. it has everything within it. Hasta que se da cuenta de que lo sabe y lo tiene todo. So then at one point he knows that he has everything and Pero knows everything, Que jamás lo había experimentado. but he never experienced it. It's like omniscient. but Eso he es- hasn't have- Sí. ¿no? Ayer le contaba cómo, por una experiencia personal, cómo los ángeles se reían de nosotros, los Yesterday bibliotecarios. I was telling how these angels would laugh about us that we were the librarians Porque habíamos leído todos los libros del universo, because we read all the books of the universe, pero nunca sabíamos si era cierto o no. but we would never know if it was true or not. Entonces nos decían, ¿por qué no vienen a ver qué pasa? And they would tell us, why don't you come here to see if it's true or not? Y algunos inconscientes lo hicimos. And some like crazy like me did it. Este punto, This point, la unidad, the unity, cuando se da cuenta de que tiene que experimentarse, when it realizes that it needs to experience itself, genera una frecuencia de conciencia, it generates a frequency of consciousness que humanamente la vamos a ver así. that from a human perspective we're going to see it like this. Eso es lo que, ¿lo ven? Lo dibujé. Eso es lo que nosotros llamamos el origen del universo, That's what we call the origin of the universe. que no es el Big Bang. That is not the Big Bang. El Big Bang viene muchísimo después. The Big Bang is a lot later. Esto es lo que muchos conocen como el Om. This is what many people know as the Om. El Om es la primera frecuencia de la conciencia. The Om is the first frequency of consciousness. No sonó como Om It igual. doesn't sound actually like Om. Es impronunciable, pero no importa. You cannot even like reproduce it. But Este punto de conciencia entonces this point of consciousness, se empezó a expandir it started to expand. y es lo que nosotros llamamos sonido. And it's what we call sound. El sonido de la conciencia. The sound of consciousness. El sonido es lo primero que existe en el universo, The sound is the first thing that exists in the universe. que da origen a la vibración. And that gives origin to vibration. Desde aquí entonces empieza a vibrar, So from here it starts to vibrate, ecos. like echo. Y esos ecos rebotan And those echoes bounce back contra las paredes del universo. against the walls of the universe, Paredes. like walls. Todo este sonido que empieza a moverse alrededor All these sounds that start to like move around, empieza a crear una frecuencia muy fuerte, they create a frequency that is very strong, que es caótica, that is chaotic, el caos. the chaos. Nosotros cuando queremos ir al origen del universo hacemos When we want to go to the origin of universe, we do like pero no sé si saben que cada uno de ustedes tiene un sonido específico But I don't know if you know that each of you has like a particular sound, specific en el sound, interior, que that is nace inside de you. estos ecos. that is born from these echoes, from these waves. Nosotros surge el Om, The comes from, y después se siente after that but in English. Entonces cada uno tenemos un sonido específico, So each of us has a specific sound. que cuando se unen generan uno enorme. But when they get together, when they unite, it generates a really huge one. Una vez en Palma de Mallorca, en España, Once in Palma de Mallorca in Spain, hicimos una prueba de eso. we did like a little like tryout of that.
Y todos hicieron el sonido que tenían en su interior. And everybody was doing their own sound from the inside. Normalmente uno empieza a hacer, Normally some we start to do like that. pero hay otros que empiezan Some others go like that. como estática. Like a static kind of sound. Y de repente cuando todos juntos lo empiezan a hacer, And all of a sudden, when everybody starts doing it all together, se siente un solo sonido. you can hear only one Es sound. impresionante. And it's amazing. Y ahí lo vivimos muy fuerte. So there we had that experience. Todos estos ecos entonces empiezan a crear mucho calor, mucho movimiento. So all these like echoes and waves started to generate a lot of movement, a lot of heat. Y eso el universo lo llama magnetismo, And that's what we Esencial. call magnetism, lo que nos permite estar conectados con todos. what allows us to be connected with everything and everybody. Y el humano, como es muy cursi, And the human being, as is very tacky, lo llama amor. calls it love. En el universo esencial no lo llamamos así. But in the essential universe, we don't call it like that. Simplemente es. It is just is. El amor es la energía que permite que todo se mueva y se transforme. Love is the energy that allows everything to move Son and todos be los sonidos transformed. combinados. All the sounds combined. Eso es el amor. That's what love is. No es amor a otro. It's not love towards another one. Es permitir la transformación del todo. It's to allow the transformation of the whole. Si no nos transformamos, If we don't transform, no amamos. we don't love. ¿Sí? La vida es constante transformación. El Life universo es is constante constant transformación. transformation. The universe is constant transformation. Solo amamos cuando nos transformamos y permitimos transformarse a otros. So we only love when we transform ourselves and we allow others to transform themselves. Cuando se hacen viejos, When you are old, es porque el tiempo los ama. it's because time loves you. Es una como para que no se animen a ser viejos. So then you can, you don't feel bad about being old. Vibración. Vibration. El amor genera la vibración. Love generates vibration. Por lo tanto, la energía. Therefore, energy. La energía colapsa en el universo Energy collapses in the universe y genera la segunda base universal. and generates the second basis of the universe. Light. La luz. Se escribe así, ¿no? Yeah, light. La luz es la energía. Sí. El sonido colapsa Yes. y empieza a vibrar Yeah, fuerte. yeah. Sí. Y viene la luz. And then we have light. Todas estas ondas, All these waves nosotros los sonidos, with the sounds, empezamos a brillar. we start to shine. Pero no es lo mismo hacer But it's not the same to do que oh, y eso es rojo, that's red, violeta. violet, like yeah, ¿Sí? violet, like- Los colores empiezan a Purple. aparecer por la frecuencia. So the colors start to appear throughout all these frequencies, Y luego esos colores empiezan a reflectarse. and then all those colors start to refract, Y entonces aparece la tercera base and universal, then the third basis appears, la geometría, which is the geometry, la forma. the form, Y entonces aparece la Sagrada Trinidad. and that's when the Holy Trinity appears. ¿Ustedes cómo conocen la Sagrada Trinidad? How do you know the Holy Trinity? What is your Cristiana. concept? Like the Christian. Ya. Yeah, the Father, Father, Sí. Son, and Holy Christ. Las tres, entonces. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Ghost. Holy Ghost. ¿Y la how to madre? say it? And ¿Quién the parió el mother? Hijo? And who's the mother? Who gave birth to the child? ¿Sí?
Sí, Mhm. estoy hablando de la cristiana, Yeah, was just talking about Christianity. porque es la que nos ha tocado en Catholics. en estos That's continentes, how we. gracias a Roma. Yeah, well, that's what we got from Rome in this continent. Pero en el Pacífico, por ejemplo, But in the Pacific, en África, like in Africa en los pueblos aborígenes de or in the América, Aboriginal populations, lo primero es lo femenino. the first thing is the feminine. ¿Y por qué es eso? And why is that? Porque la primera forma del universo Because the first shape of the universe es así, is like this, lo que conocen ustedes como útero. like what you know as the womb. Esta womb. forma es sonido, This is sound, luz, light, and Y forma. form. el padre, Father, la madre the mother, y el hijo. and the child. Este símbolo es la co-creación. This is the symbol of co-creation. La co-creación es femenina. Co-creation is feminine. Por lo tanto, cuando surge el universo, se co-crea a sí mismo. Therefore, when the universe emerges, it co-creates itself. Y esto se llama amor. And this is called love. Co-creación, transformación constante. Co-creation, constant transformation. Pero no es mujer. But it's not female, it's not a woman. Es el sentido de la co-creación. It's this sense of co-creation. Después, And cuando aparece la afterwards, otra forma, when the other form appears, se le llama femenino. now we call it feminine. Este punto de acá This point from here no es el masculino en el inicio del universo. is not the masculine in the origin of the universe. Es la sabiduría. It's wisdom. ¿Así se escribe? Yeah. Es la sabiduría. Esto marca el propósito This is what demarks the purpose de la co-creación. of the co-creation. Cuando lo empezamos a vivir When es we start to live our purpose, negativo y positivo, negative and positive, femenino, masculino. female, masculine, Pero acá está integrado, but here is integrated porque todavía ni nos planteamos la dualidad. because we don't even think about duality. Esto es entonces constante co-creación This is constant con un co-creation propósito. with a purpose. Acá solo hay espíritus, This is no hay only, almas todavía. there's still not even souls, it's just pure spirit. Esta Sagrada Trinidad, This Holy Trinity, ayer explicaba que tenía que ver con el principio femenino, y dije lo de la Sagrada Trinidad, it has to do, yesterday I was saying that it has to do with the feminine principle, female principle, desde la visión cristiana, from the Christian point of view, para que entiendan por qué la mujer quedó en un segundo plano. so you can understand why is that nuestra woman cultura. was left on a second, aside, kind of En nuestra cultura. in our culture. Porque este símbolo se ponía en todos los templos, And that's because this symbol would be placed in every temple, porque se decía que solo con este símbolo podíamos recrearnos constantemente. because they would say that only with this symbol we could recreate ourselves constantly. Que la Madre Divina era la que nos iba a permitir transformarnos. That the Divine Mother was the one that would allow us to Con amor. transform ourselves. That's love. Y la Madre Divina, And the Divine Mother, la madre que realmente cumplía su misión, the mother that really was fulfilling her mission, era una vaca. it was a cow. ¿Sí? Entonces, la vaca fue el símbolo Then the cow was the symbol de la Madre Divina. of the Divine Mother. Y vuelvo a repetir lo de ayer. And I want to repeat what I said yesterday. Se pusieron a pensar por qué se llama la Vía Láctea, Have you ever thought why is it called the Milky Way? el camino de leche. Because it's the way of the milk. It comes from the Los cow. nórdicos lo llamaban así The porque la Nordics- vaca había creado las estrellas con la leche. The Nordics would call it like that because the cow would create the stars with her milk. Entonces las mujeres se reunían
a celebrar la fiesta de la vaca. then women would like get together to celebrate the festivity of the cow. Bastet, por ejemplo, Mat, diosas de la antigüedad. Like all these goddesses from antiquity. Y danzaban a su alrededor, And they would dance around them. hasta que un hombre se dio cuenta de que la mujer se creía más que el hombre. And until this man once realized that the woman would thought herself better than men. Entonces, este símbolo So then this symbol, se convirtió en el diablo. it was changed into the devil. ¿Sí? Can Y you las say? mujeres brujas. And the women into witches. Desde ese momento, cada vez que alguien veía un cuerno, So since then, everybody, whenever someone sees a horn, o por ejemplo, vieron, hay un dios que no me acuerdo cómo se llama ahora, que es el que honran los masones, Illuminati. there is one god that I can't remember the name now. That is one that kind of like being adored by the Masons and the Illuminati. Baal, Baal, I think. pero it también is. hay otro nombre, But it has another me acuerdo name. exactamente I can't el remember right now. que es el anterior. That is the before Baal. that one. Tiene cuernos, es una cabra, It has corn. It's a goat. pero porque la cabra es como la vaca. But because the goat is like the cow. Cuando los templarios When the Templars, descubrieron que la mujer era el vehículo de la luz en la tierra, when they discovered that the woman was the vehicle of light in earth, volvieron a honrar a esa divinidad con cuernos. they went back to adore that divinity with horns. Y el cristianismo And Christianism dijo que eran satánicos. said that it was satanic. Y hoy nosotros seguimos creyendo que ese símbolo es satánico. And today we still believe that the symbol is satanic. Y no. And it's not. Origen del universo. Origin of the universe. This, No quiero dibujar a qué se parece. I don't want to draw what does it look like. Imagínenlo. But imagine. ¿No se lo pueden imaginar? Can you imagine a pyramid? A pirámide? Falus. Like un falo. Oh, Es el poder de It's el the- propósito. the power of the purpose. Entonces, útero So womb y genitales. and the genitalia. Esta estrella This star es el poder de la conciencia. is the power of consciousness. Pero la conciencia solo puede experimentarse But the consciousness can only be experienced mediante la reproducción. through reproduction. Por eso mismo, That's why tanto la hipófisis como el espíritu both hypothesis and spirit, siempre piensan en sexo. they're always like thinking about sex. Pero tiene que ver con la transformación. But this has to do with transformation, actually. Esto es como para sacar un poco el peso This is to del presente. that is to take a little bit of weight from the present. Has that been understood? Yeah. Okay. ¿Ya? Bueno, este es el principio. This is Ahora, the beginning. vamos a ver la otra base para entender lo siguiente. So we'll see the other bases. Esto es amor, This is love. esto es propósito. This is purpose. Cuando el propósito, When purpose que es la geometría, is geometry y el amor and love, empiezan a moverse, when geometry and love start to move, el amor le permite a la love geometría love transformarse. allows geometry to transform itself. ¿Y qué hace que se transforme And todo what en nuestra vida? what is it that makes everything transform in our lives? Es muy sencillo. Very simple. Sexo, amor. Son herramientas esas. Those are just tools. Time. Time. A veces dicen,
el tiempo no existe. Sometimes you say time doesn't exist. Si no existe el tiempo, entonces tampoco existe amor. But if there's no time, there is no love. Porque el amor nos permite transformarnos. Because love allows us to transform Lo que no ourselves. existe es What- el tiempo lineal. What doesn't exist is linear time. El tiempo transforma, But time transforms. ¿sí? Estructura o And desestructura. It kind of structures and deconstruct. Es lo mismo que pasa con el amor. And it's the same that happens with love. Nos enamoramos, We fall in nos love. peleamos. We fight. Tenemos diferentes tipos de amor. We have different kind of loves. Algunos más duros, Some of like hard. otros suaves. There are some soft. ¿Sí? El tiempo es igual. Time Pasado, is the same. The past, presente, the present, futuro. the future. Pero no es lineal. But it's not linear. Porque este chakra, Because this chakra, recuerden, hipófisis, remember the hypophysis, controla it's controlling este. this one. Y este a este. And this one backs this Entonces el one. futuro es el pasado, So the future is the past, solo que transformado. but transformed. Y solo se mueve por amor. And it only moves because of love. El vehículo que tiene el espíritu para hacerlo es el Merkaba. The vehicle that spirit has to do this is the Merkaba. El Merkaba es este símbolo The Merkaba is this symbol en varias dimensiones in several dimensions que se mueve por el tiempo, el amor, that moves because of time y se love. modifica And it modifies, it transforms, la geometría. and that's geometry. ¿Sí? Ajá. ¿Es también el ADN? ¿Sí? Cuando el potencial del ser When the potential of the being se expande expands por este movimiento, because of the movement, fíjense esto. look at this. ¿Lo conocen ese símbolo? Do you know this symbol? ¿De quién creen que es? What symbol do you think what do you think it is? Horus. Horus fueron uno de los tantos. That was ¿sí? one of the many. ¿Sí? Últimamente está asignado Lately, this is being like kind of al assigned dólar. to the dollar bill, ¿Por qué? Por los the Illuminati. Illuminati y demás. Los Illuminati nacieron a partir de 1700, 1800. Illuminati were born in the 1700, 1800. Los masones unos siglos antes. The Masons, like a few centuries before. Las hermandades de arquitectos unos milenios antes. The brotherhoods of the architects, some thousands years ago. La sabiduría de Alejandría y Medio Oriente hace 3000 años. The wisdom of Middle East and Alexandria, like 3,000 years ago. La Atlántida hace 12000. Atlantis, 12,000 years ago. Sirio hace 20 millones de años, Sirius, 20 million years ago, más o menos. more or less. Y la galaxia, And the galaxy, ¿hace cuánto? how long ago? El ojo The eye es el propósito. is the purpose El propósito de de la Sagrada Trinidad. of the sacred Trinity. Nosotros los humanos la Sagrada Trinidad la conocemos como We humans know this. Do you say Holy Trinity or Sacred Holy Trinity? We know it as música, music, filosofía philosophy, y arquitectura. and architecture. Sonido, luz y forma. Sounds, light, and form. Arquitectura, masones, Architecture, the Masons, el gran arquitecto del universo. the big architect of the universe. ¿Sí? Tienen que empezar a enlazar todo. You need to start to put all this information together. Bueno, con esto, ¿qué les quiero decir? What do I mean by this? What do I want to say by this? Recuerden que el inicio del universo no fue la luz, Remember that the beginning of the universe wasn't light. fue la conciencia. It was consciousness. ¿Sí? Si no es la luz, entonces no hay bueno ni malo. If it's not the light, therefore there is not good and bad. El bueno y malo es una elección, Good and bad is just a choice. una Choice is election. una elección de experimentación. It's a choice of experience.
Todas las personas que creemos son malas o buenas han usado este mismo símbolo. All the people that we think that are good or bad, they use the same symbol. Porque luz y oscuridad vienen del mismo lugar y van Because hacia el mismo lugar, darkness and light comes from the same place and they go to the same place, pero en diferentes formas. but in different ways. ¿Sí? Esa esencia That essence se divide divides itself en varios puntos, in many points. lo que los hindúes llaman chakras. What the Hindus call the chakras. Este ADN This Del- DNA, forma el alma. it is what forms the soul. Es la primera vez que existe el alma. Now is the first time that soul comes to existence. El alma solo existe si existe este patrón. Soul exists only if this pattern exists. Si este patrón se integra y desaparece, If this pattern disappears, el alma muere. then the soul disappears too. No es eterna el alma, el espíritu es eterno. Soul is not eternal, but spirit is. Y vamos a ver otra base para entender lo que vamos a hablar. So we are going to look at one more basis. Que So cada that we uno de can, estos puntos que se in divide, in each of these points that separates itself, that divides, que los humanos ven así, that we humans see it like these chakras, line of, son las dimensiones. they are the dimensions, 22. 22 dimension. ¿Qué creen que son las dimensiones? Los que no estuvieron ayer. What do you think the dimensions are? Those that were not here yesterday. ¿Una idea? Any idea? Primero, para ubicarnos. Por ahí, sí. Yeah, Frequencies, sí. frequencies. ¿Nosotros en cuál estamos? What dimension are we on? Third. Yeah. La tercera. Estamos por ahí abajo. There we are, down there. Si estamos en la tercera, If we are on the third dimension, ¿de cuál venimos? where are we coming from? ¿Dos? From the second? Esto es lo que enseñan en la escuela. This is what Uno, that's dos, what we tres. learn in school. 1, 2, 3. Pero el universo, ¿cómo es? But the universe, ¿Es how así? is the universe? Is it like this? No. No, Es así. it's like this. Entonces, el 2, Therefore, number 2, el 3, the 3, son conceptos they're just concepts para entender. in order to understand. Pero en realidad, But in reality, venimos de acá. we come from here. Pero si el universo es así, But if the universe goes like this, ¿este cuál es? what is this? Which one is this? ¿Sí? Primera dimensión, 22. First dimension, 22 dimension. La mitad es Half of it, in the middle we have the 11. 11. El 11. El 11. No sé si lo habrán visto muchas veces. I don't know if you have been like noticing a lot of the 11. 1, 11, 1, 111. 11, 1, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Cuando aparece este número, When this number shows up, nos está diciendo, it's telling us, hey gente, hey people, todo lo que hicieron acá everything that was done here los está llamando para ir hacia allá. is calling you to go that way. Reconéctense, So reconnect. ¿sí? Ese es el 11, That's volver, the 11, to go back. aquí. Entonces, nosotros estamos en el 3, So we are on the third, pero venimos del 22. but we're coming from the 22nd one. ¿Dónde ubican el 22? Where would you say that is the 22? Si estamos acá en el tercero, If el we are 22, here on the ¿dónde está? third one, where is Allá, the 22? allá, allá. It's like, what direction? In the heart? Everywhere. 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 Está en todos lados. It's everywhere. El 22 es la esencia. The 22 is the essence. Nada existe sin esencia. Nothing exists without essence. De la 11 para arriba From 11th and above, son todos chakras universales esenciales. there are all universal chakras that are essential.
Y estos son estructurados. And all these are structured. Por estos experimentamos. Through these ones we Y con estos experience, nos and with this reconectamos. one we reconnect. ¿Sí? Nosotros lo tenemos así ubicado. We kind of locate them. Por like eso this. solemos pensarlo así. So that's why we think, Pero no son así. but it's not how they go. Cuando hablamos de la cuarta when dimensión, we talk about the fourth dimension, no son los ángeles que están ahí arriba. it's not the angels that are there above. Si no, le podríamos ver qué hay debajo de la túnica. Because if we could see what under their tunic. No, los ángeles y todos están acá también. No, all these angels and all these entities are around here. La cuarta dimensión es el cambio de la percepción del tiempo y el espacio. The fourth dimension is the change in the perception of time and space. Es el 3 unido en 1. Is the three united with the one. Y así todas las dimensiones, And, son muchas. and there's so many. Pero lo importante es esto. But the important thing is Si venimos de acá that if we come for the 22, experimentando todo hacia la tercera, experiencing everything, la tercera es la then- que une todas. then the third is the one that unites all of them. Es la más difícil It's one of the most hard, porque es donde the hardest experimentamos one, todos juntos. because we experience all together. Y hay gente que yo he escuchado decir, este es más básico que la segunda dimensión. And I've heard some people saying this is more basic than the second one, Porque solemos pensar que el 2 está por debajo. because we think that the second one is under the third one. Pero el 2, en But the realidad, second one es la línea que conecta todas las dimensiones. is the line that connects all the dimensions. Cuando uno está en tercera When we're in third y ve la segunda, and you look at the second one, se da cuenta de que existen todas. do you realize that they all exist? 11, 11. 11, 11, 2, 2, 2. 2, 2. ¿Sí? Cuando incorporamos la When 2, 2, 4, we integrate the 2, 2, which is 4, then nos damos cuenta de la importancia del we 2. realize how important is the 2. Que fuera del tiempo y el espacio That outside of time and space está todo. is everything. Para volver a la unidad. So we can go to the unity. Vamos a la primera dimensión. So we go to the first dimension Porque vamos a la unidad. because we're going towards unity. ¿Sí? Cuando quieren ir a la quinta dimensión When you want to go to the fifth es dimension, porque quieren volver a brillar. it's because you want to shine again. La quinta dimensión es la luz, The fifth De la dimension forma. is the light of the form, pero no la unidad. but not unity. ¿Sí? Mhm. Bueno, No, no more, no less. Ajá. Ujú. No, ni arriba ni abajo. not up, not down. Aquí y ahora. Here and now. Discover DNA so you could come to explain it? What? Did man have to discover DNA so we could come to this point? Ahí vamos a eso del ADN. Now we're going to talk about the DNA. Because he's asking. Y tiene que ver con nuestro propósito. DNA had to do with our own purpose. Recuerden que lo que habíamos hablado de los que estuvieron ayer, ahora vamos a ver más o menos, Remember when those that were yesterday that we Eh, would talk? sobre la obra de teatro, We talk about this theater play. ¿sí? Para que más o menos ahora entendamos después el rol de los países y los continentes, So then we can understand the role of each country and the continent. que es lo que vamos a hablar después. We're going to talk a little bit about this. Nosotros antes de nacer Before we were born, y antes de que incluso exista la materia, before even material exists, decidimos crear una obra de teatro we decided to create a theater play que se va a transformar con el amor that is going to be transformed by love y va a tener un propósito. and is going to have a purpose. Pero para hacerlo But in order to do this, necesitamos la ayuda de muchos seres, we need the help of many beings. que somos nosotros mismos. That is ourselves. Y el universo lo que dice es algo muy sabio, The universe says something that is very wise, al menos en este universo. at least in this universe. Recuerden el ojo. Remember the eye. ¿Saben todos que cuando ustedes ven algo afuera, You know that when you see something outside yourself, adentro está al revés? inside is upside down. ¿Sabían? You know that. Sí.
Su cerebro lo ve al revés. Yeah, the brain kind of like Bueno. turns it. Nosotros tenemos una realidad en el interior, So we have a reality inside us, pero solo podemos ver las diferentes experiencias de esa realidad but we can only observe the different experiences of this reality, viéndolo al revés. like seeing it like upside down, El reflejo. the reflection. Los demás son nuestro reflejo. The other ones are our own reflection. ¿Sí? Nosotros creamos en el universo todo lo que está afuera We create in the universe everything that is outside, opuesto a lo que es adentro, like the opposite of whatever is inside, para poder ver otra cara de nuestra realidad. so we can see the other face of our own reality. Y esto permite la experiencia. And this allows us to have experience. ¿Sí? Eso es lo que nuestro universo proyectó. That's what our universe projected. Por eso, todo lo que está de la 11 dimensión a la 22 That's why everything that exists from the 11 to the 22 es lo dimension opuesto a lo que hay hasta la 1. is the opposite of what is like down to the 1. Por eso, cuanto más querramos aprender So the more we want to learn qué es la esencia, what is essence, más tenemos que olvidarnos de qué es esto. we need to forget more and more what is this. Tenemos que ver lo opuesto. We need to see the opposite. Pero ahora estamos en esto. But now we are here. Por eso muchos también ven el 3, 3, 3. That's why a lot of people can always observe the ¿Les 3, pasa eso? 3, 3. Does that happen to you? Number Sí. 3, do you see a lot? 3, 3, 3 igual a 9. That equals 9. 9 es el plano donde pactamos la obra de teatro. 9 is that plane, that dimension where we set up the theater play. We Cuando made a vemos pact. cuando vemos el 3, 3, When we 3, see the 333, es que nuestro ser is that our being nos dice, recuerda lo que pactaste. is telling you, remember what was your agreement, Y que todos estamos en ese mismo pacto. and that we are all in the same agreement. 9. That's the 9. Entonces, ¿qué hicieron en la antigüedad los cristianos? So what did the Christians did in ancient times? In 9, old 9, times? 9 999 significaba trascender. meant to transcend, Entonces dijeron, mejor que no. and then we said, no, we better like, no. Si ven el 666 o el 999 o el 333, ojo, cuidado. And if you see 999, 666, or 333, just Porque watch van a out. descubrir que ustedes son Cristos también. Because you're going to actually discover that you are also the Christ. Y no les convenía por política. And it wasn't convenient for them for political reasons. ¿Sí? Bueno. Esta obra de teatro, entonces, This theater play, tiene un rol fundamental acá. it has a very fundamental role. Y es lo que explicaba en la charla el otro día. What was this was I was talking about the other day, La unidad, the unity, o 22. 22, La unidad, para poder ver su reflejo y saber qué somos, to be able to see the reflection and understand who we are, what we are. hacemos un viaje We take a journey en el cual vamos viendo cada vez de más lejos lo que somos. and we started to see from farther and farther away what we are, Así nos podemos reconocer, so we can like recognize ourselves ¿sí? En los demás, en nuestra misma realidad. in the others, in our own reality. Pero cuanto más nos alejamos But as we go para farther, ver más cosas diferentes, in order to see more and more menos different things, entendemos de lo que hay allá. the less we understand what is like over there. Acá está todo bien porque entendemos que somos hermanos. Here it's all good because we understand that we are brothers and sisters. Acá hay una jerarquía. Here there's a hierarchy. Acá no me gusta la jerarquía. Here I don't like hierarchy. Acá empiezo a pelearme con la Here I jerarquía. start fighting with hierarchy. Acá no la quiero ni ver. Here I don't even want to talk about hierarchy. Y aquí voy a matar al otro. Here I'm going to kill the other one. ¿Sí? Pero cuando llegamos a este But punto, when we get to this point, que es el peor, which is the worst, guerra, conflicto, war, muerte, conflict, nos damos cuenta de que ya experimentamos casi todo. we realize that we'll experienced almost everything. La densidad. The density. Entonces iniciamos el viaje hacia el centro. So then we start this journey towards the center again. Es muy cursi, ¿no? It's a bit tacky, isn't it? La forma del corazón, fíjense que en realidad el corazón no tiene esa forma. See, if you see, our heart actually doesn't have that shape. So the shape that we do, the heart,
pero es una indicación de dónde estamos ahora. ¿Dónde It's a- creen que estamos It's ahora? an indication of where we are now. Where do you think that we are now? Mhm. Estamos acá. We are Entonces, here. cuando peor estamos, So when we get to the worst, significa que estamos por volver. it means that we are about to come back. Pero a su vez lo hacemos así. But also, we do this. We have this. Entonces, ¿qué es? Ciclos de la historia. So these are just cycles in history. Vuelve a pasar y vuelve It a happens pasar y again, and vuelve it a happens pasar. again and again. ¿Sí? Pero solo si disfrutamos mucho de esto, But only if we enjoy this too much, volvemos y volvemos y volvemos. we come back, we come back, we come back. Lo que llaman karma. What we call karma. El karma solo es cosas que queremos aprender. Karma is just things that we want to learn. Y dharma And dharma es lo que ya aprendimos. is whatever we have already learned. Y como dije ayer, la And as I mayoría de said los seres yesterday, most of the beings, no vienen por karma, they don't come with karma. vienen por dharma. La mayoría. Most. La mayoría vienen por dharma. Most of the beings comes because of dharma. Porque cuando uno reconoce el dharma y Bec- muere, Because when you recognize or acknowledge the karma, the dharma, and you die, sientes tanto amor incondicional then you feel so much unconditional love que quieres venir a ayudar a los que tienen karma. that you want to come back and help those that have karma. Por eso muchos estamos acá. That's why many of us are here. Pero uno no puede nacer si no tiene un karma. But we cannot be born without karma. Porque nacer implica aprender algo. Because to be born means to learn something. Por eso sé que hay muchas terapias por ahí que dicen te voy a limpiar todo el karma. And so I know that there are a lot of therapists around there that say, I'm going to clean your karma. Si alguien limpia todo el karma, If someone cleans all your karma, se muere. then you die. Y después vas a decir, hoy tengo que volver. And then I said, oh, I have to come back. Al menos un karma hay que tener antes At de least, morirse. at least some karma you need to have before dying. Porque hay que aprender algo. Because there's always something to learn. Las terapias que limpian el karma limpian todo lo que no es nuestro. The therapy those therapies that cleans the karma, they actually clean all those Abuelos. things that are not us. It's like our ancestors, Abuelos, ancestros. grandparents, ancestors. Para que podamos ver nuestro karma. So we can see our karma. Así que cuando limpien todo el karma van a ver que le van a pasar peor. So whenever all the karma is clean, you'll see you're going to have a worse time. Porque el suyo dice, hola. Because then your own karma is going to say, hello, I'm here. Bueno. ¿Ah? Entonces, este sistema, Then this system, fíjense, tiene que ver con un punto it had to do with one point en que un ser dijo, vamos a hacerlo diferente. in which one being said, let's do something different. Y otro dijo, vamos a hacerlo respetando lo diferente. The other one said, we're going to respect the different one. A este lo llaman Lucifer This one, it's called Lucifer. y a este, ¿cómo se escribe? Michael. This is called Michael, Archangel Michael. ¿Sí? Lucifer y Miguel. Estos dos van a trabajar juntos These two are going to work together porque este nos permite transformarnos muy rápido because this one allows us to transform very fast, y este nos protege en esa transformación and this is protecting us para throughout que no those, salgamos dañados. all those transformations so we don't damage. Ujú. ¿Es malo? ¿Es bueno? It's good, it's bad. Todos somos lo mismo. We're all the same. Imagínense, hoy tenemos república, democracia. Just if you think about it, today we have a democracy, we have a republic. Nunca entendí en este país la diferencia entre republicanos y demócratas. ¿Tú nunca lo entendiste? He says, I never understood in this country the difference between Democrats and Republicans. All those- no. You're too young. Imagínense la Joke. república, la democracia. Imagine republic democracy. Es cuando unas personas en Francia It's like when some people in France, dijo, no queremos más reino. we don't want like a kingdom, a king anymore. Mataron al rey y el pueblo estaba contento. They killed the king and the people were happy. Y empezaron a hacer un viaje solos y como se les antojó.
And they started to do their own journey and the way they wanted. Eso es lo que se llama libre albedrío, That's elegir what's lo que uno called free quiere. will. Él también hizo lo mismo. He did the same thing. Él dijo, vamos a hacer una república. He said, let's just make a Porque republic todos estamos haciendo lo mismo. because we're all doing the same. ¿Por qué no hacemos algo diferente? Why don't we do something different? Es malo, es bueno, It's bad, it's good, es relativo. it's relative. All that is relative. Lucifer significa la luz más hermosa. Lucifer means the most beautiful light. Y si él es la luz más hermosa, And if he is the most beautiful la light, única forma de poder experimentarse a sí mismo the only way to experience himself es convirtiéndose en la luz más oscura. is to turn himself in the darkest light. Ujú. Entonces decidió cambiarlo. So he decided to change. Cada vez que nos enfrentamos a la oscuridad, Each time we face darkness, nos enfrentamos a una parte de nosotros mismos we are facing one aspect of ourselves que nos ayuda a trascender. that helps us to transcend. Solo podemos reconocer nuestra luz a través de nuestra oscuridad. We can only acknowledge our light through darkness. Y solo podemos volver al centro And we can only come back to the center, amando la oscuridad y la loving luz, the darkness of the light, uniéndola. uniting it. ¿Sí? En la galaxia, vamos a pasar a otro tema. In the galaxy, now we're going to change topic. En la galaxia pasó algo más o menos igual. Something very similar happened. ¿Saben lo que es la Confederación Galáctica? Do you know what is the Galactic Confederation? Parece una película. It looks like a movie. Star Wars. La Confederación Galáctica es un grupo de seres This is a group of beings que decidieron nacer en planetas sutiles. that decided to were born in subtle Y a algunos planets. les gustó el sistema de Lucifer Some of them liked Lucifer's system, y decidieron densificarse un poco más. and they decided to be more dense. Todos aceptaron, Everybody agreed hasta que uno se metió en el planeta del otro. until one stepped into other one's Y planet, empezaron a ver lo opuesto. and they started to see the opposite. ¿Conocen a los grises, Do you know the Greys? Have you heard about the Greys? los cabezones? The big head, with the big head. Tienen una cabezota enorme They have like this huge head porque desarrollaron mucho su cerebro, because they develop a big brain, pero tienen un cuerpito chiquito. but they have a small body. Perdieron los genitales They lost their genitalia. y el corazón es pequeñito. The heart is small. Entonces, no están al servicio They're not of service porque no tienen un gran corazón because they don't have a big heart, y no están anclados al propósito, and they are not anchored to the purpose a la co-creación. of the co-creation. Entonces, como dicen, con su gran cabezota, So then, with a big head, no me puedo reproducir I cannot reproduce myself, y me da igual a los demás. and I don't care about the other ones. Voy, los abduzco, So I've gone and abduct las them. preño a las mujeres I impregnate the women. How if they don't have genitalia? Sorry. y le saco el bebé y me lo llevo, And I take the babies, the baby, the baby, and I take them away para poder reproducirse. so they can reproduce Genética. themselves genetically. Y a cambio nos dan tecnología. So in exchange, they give us technology. O sea, perdimos gente, pero ganamos computadoras. We lost some people, but we gained some computers. La vida. That's life. Ah, lo veo todo muy neutral, perdón. I have this very neutral point of view. I'm sorry. Pero después están los otros, los que llamamos pleiadianos, arturianos, Then there are these other ones that we call Pleiadians or Arthurians. que todos dijeron, estamos muy separados They all said we are too separate, y experimentamos cosas muy diferentes en cada sistema planetario. and we have very different kind of experiences in each planetary system. Entonces se armó una confederación So they had this confederation. They made this confederation en la que cada constelación, in which each constellation, Arcturus, Draco,
Vega y muchos otros and many others. pusieron un hilo de ADN They throw one thread of DNA. They gave away one thread of their DNA para crear un gran ADN to create this big DNA en un punto in one point donde todos desde un mismo cuerpo where all of them in the same body, pudieran experimentar la unidad they could experience y unity trascender en solo una vida and transcend in only one lifetime todas sus experiencias, all their experiences, malas o buenas. good or bad or good. ¿Sí? Entonces, cuando juntaron todo ese potencial, So when they put together all this potential, también nos dijeron, they also told us, cuidado. be careful. ¿A qué les parece esto? What does this look like? Un tree, árbol. El árbol de la vida. The tree of life. Cada rama viene de una galaxia. Each branch of this tree comes from a different galaxy. Cada uno tiene una información específica Each one has a specific information que se unifica para ser procesada. that unifies so it can be processed. Y cuando la luz viene, And when the light comes, se procesa it is y processed se devuelve transformada. and it is returned transformed. Y en cada experiencia humana And in each of those experiences of the human beings, estamos colaborando con las experiencias de todas las we are estrellas. cooperating with the experience of each of the stars. ¿Mm? Pero hubo algunos seres But there were some beings de cada planeta of each planet que dijeron, that they said, nuestro poder interno es tan fuerte our internal power is so strong que una raza that one race podría destruirse a sí misma. could destroy itself. Entonces lo que vamos a hacer So what we're going to do es bloquear la mayoría de sus potenciales is to block most of its para que los potential descubran cuando estén capacitados para so that hacerlo. they can discover them when they are ready. That they won't destroy themselves. Bloquearon todo el potencial, So they blocked all the potential. dejaron algunos nada más. They just left a few. Practicaron una humanidad con todo el potencial. So they practiced before a humanity with with all the potential. ¿Alguien la recuerda? Do you remember? Por Any of eso. you? That's why. Entonces, lo unieron todo So then they put everything together. y nos hicieron olvidar de dónde venimos. And we made us forget where we were coming from. Pero nos recordaban siempre que But- veníamos de las estrellas But they would always remind us that we were coming from the stars. y que fuimos puestos en la tierra porque la tierra nos And- pidió ayuda. And we were put here on earth because earth asked us for help. Imagínense Imagine como una gran telaraña. like a big spider web. Esa telaraña es la galaxia That spider web is the galaxy y funciona por frecuencias. that works through frequencies. Acá hay una estrella, There's a star here, estrellas, planetas. planets, Y nosotros estamos acá, and we're here en ese punto. in this point. De repente la Tierra All of a sudden, the planet Earth empieza a vibrar starts to vibrate como una mosca en la telaraña. like a fly on the spider web. Y todos empiezan a sentir, algo se está moviendo ya. So everybody starts to feel something's moving there. Entonces todos dicen, vamos. So everybody says, let's go. Y de repente se encuentran todos. "Hey, ¿qué haces acá?" And everybody says, hey, what are you doing here? And they all meet each other. Y se ponen de acuerdo So they agree y empiezan a co-crear una humanidad. and they start to co-create a humanity. Empiezan a poner en ese mundo que estaba vibrando In that world, in that planet that was vibrating, toda la información de sus planetas. they start to put there all the information of their own planets. Desde la genética, Genetics, música, music, palabras, words, arquitectura, tecnología. architecture, technology, Cultura. culture. Y a partir de ahí empieza la humanidad. And so from there on, humanity starts. Y recuerden, el fruto prohibido. And remember the prohibited fruit, forbidden fruit. Traten de no
activar su potencial antes de tiempo, That means try not to activate your potential porque les before puede ir muy time, mal. because you may have a bad time. Pero acá había un detalle. But there's a detail here. En la Tierra había un ser mucho más evolucionado que el hombre, In the earth, there was a being that was a lot more evolved than the human, la mujer. which was the woman. Oh, no, sorry, not the human, the man, The because man. we say hombre for Sí. both human or man. So there was one being that was a lot more evolved than the man, which was the woman. Y la mujer sí se vio preparada, And the woman felt that she was ready, porque el hombre pone el propósito, because the man is the one that offers the purpose. pero la mujer canaliza la cocreación. But the woman is the one that channels the co-creation. Entonces, cuando empezó a canalizar esa información, So when she started to channel this information, reconoció su potencial she recognized her own potential. y le dijo al hombre, idiota, And she told the man, "You're an idiot. ¿no te das cuenta Don't you realize que te están engañando? that you are being deceived?" Y el hombre dijo, no, no. And the guys say, "No, no." Pero la mujer de repente tuvo mucho más poder. But all of a sudden, women had a lot more Se power. convirtió en el primer chamán, She was the first shaman, alquimista, the alchemist, y el hombre trabajaba el campo. and the men would like work the countryside, the farming. Hasta que el hombre se dio cuenta de que la mujer Until men realized that women tenía tanto poder had so much power que nunca respetaba lo que el hombre decidía. that she would never follow what the man decided or respect what the man decided. Entonces man. decidió bloquearla. So he decided to block her, Y ahí empezaron a estar más o menos en el mismo nivel. and that started to both be on the same level. So I guess that he brought. Esa es la historia de Adán y Eva, So that's a little bit the Adam and Eve story que está en muchas culturas. that is in many cultures. Pero muchas culturas But many cultures, siguen viendo a la mujer como la primer chamán. they still see women as the first shaman. Nosotros estamos viendo todavía. We're still like Tratando. trying. Por ejemplo, para hacer un inciso, el Islam, For example, in the Islam, porque es muy común ver al Islam como que la mujer no es nada, it's very common to see that in Islam women is like nothing. pero en realidad no es así. But in actuality, it's not like that. El Islam ve a la mujer como el regalo más importante del universo. In the Islam, they see women as the most like important gift Y esa, from es la the única universe. y esa es la única criatura a la que Alá le da vacaciones. And that's the only creature that Allah gives like vacations Cada periodo. every period. El problema de la mujer en el Islam The problem of women in Islam fueron los beduinos, were no el Islam. the Bedouins, the Porque la Bedouins, mujer not en the el Islams. desierto no sobrevivía sola. Because the women in the desert, she wouldn't survive by herself. Entonces tener hijas mujeres era una desgracia. So it was a disgrace to have like a girl, like a female child. Entonces la cultura So- invadió la religión. So then culture invade religion, Y hoy está así. and today is Pero what no it era is. así. But it didn't used to be like that. ¿Sí? Bueno, hasta ahí tenemos entonces que llegamos todos del árbol. So there we are. We all came from this big tree. Y este árbol entonces nos va a ofrecer todas las herramientas para traer el sistema a la tierra, la So sociedad. this tree is going to offer all the tools we need to create this society on earth. Política, Politics from Sirius, religión, religion from the Pleiades, medicina, medicine Arcturus. from Arcturus, alimentación, no. food, ¿Qué era? Música, creo. music. I think it comes from La Veda. frecuencia, la palabra The word, the frequency of the word, y el potencial, and the potential, activación. the activation of the potential. Draco, Draco la constelación del dragón, is the constellation of the es dragon. muy importante, It is very important. pero fue la primera que nos bloqueó. It was the first one to block us. ¿Se acuerdan de los reptilianos? Remember the reptilians? Bueno, fueron uno de esos. It was one of those.
Pero el reptiliano en realidad lo que hizo But the reptilian, what actually did fue contarnos más de lo que debíamos saber. was tell us more that we were supposed to know. Y eso nos terminó destruyendo. And that ends up like destroying us. Nunca quisieron ocultarnos. They never wanted to hide us. Nos dieron de más. They gave us too much. Ajá, no pudimos con eso. No, No. 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 ¿Sí? No hay bueno ni malo, No good, no bad. solo intereses. Only interest. Esto iba a... Cada constelación Each constellation supo que hay una parte del planeta que tenía una frecuencia específica. knew that there was a part of the planet that had a specific frequency. Entonces pusieron su genética en cada uno de esos lugares. So they placed their genes, genetics in each of those places. Porque cada parte del planeta, cada Because- planeta en realidad, Because each planet, sí, cada planeta tiene su propio canto. has its own song. Y en cada planeta, cada territorio And each planet, each territory tiene su propia canción. has its own song. Hoy la llaman himno nacional. Today we call it the national anthem. No tiene nada que ver. Have nothing to do with that. Son sonidos que están They're sounds en la naturaleza. that are in nature. Lo que vamos a ver ahora más o menos What we're gonna see now es un poco sobre dónde están esas frecuencias específicas en el planeta. is a little bit about where are these specific frequencies in our planet located, Y cómo esas frecuencias nos condicionan and how these frequencies conditions us culturalmente culturally y frecuencialmente. and frequently wise. Frequential, yeah. Oops. You're a good drawer. Look at you. Ah. You're a very good artist. Está haciendo rápido, igual. Lo importante de saber la frecuencia del planeta The important thing is to know the frequency of the es planet. que nos podemos dar cuenta que el lugar donde elegimos nacer Is that we can realize that the place we choose to be born colabora con nuestro propósito en la Tierra. helps us with our purpose on earth. Ahora vamos a ver un poco dónde nuestros hermanos nos decidieron poner. So now we're gonna see a little bit where our brothers decided to place us. No me entra. Bueno. You forgot Falkland Isles. Ah, He must have seen it from above many times. ups. What was that? No, La Antártida. la Antártida. Bueno, ayer explicaba Yesterday I was explaining que esto es importante. Ayer explicaba que cada continente that each continent es un chakra para is la a Tierra. chakra for the Son earth. órganos. There are organs. El primer órgano The fundamental first fundamental organ es